Hi guys. Ito guys. Lutuin ko na to guys. Kasi gusto niya prituhin ko daw. So, piprituhin natin guys. Ayan guys. So, wait. So, continue tayo guys. Kailangan ko maganito kasi ang lagkit-lagkit nitong manik na to guys. So, ayan na. Bukas na. At syempre, isasaksak na natin. Ayan. Inosente pa naman ako nito guys. Diba lang. So, syempre, paandarin mo yan. Tapos,